লাগরি ওলে কাম করলো আর ওলে না করলো তো আজি এলা বেবে মিসেস 5টা কি 4টাই রেছি টাইম তো আজি আমি এই বাটে বুলকে যাইছে দেখি পারতে রস जनके तुमके देखे रही घाटी रास्ता है तो घाटी रास्ता बट बुलवा जीवचे और इटा देखी पारते बस हमार कैंप माने घर और इटा घर ए गाड़ी ये गाड़ी ना जीव चलो ड्राइवर बाबू आसो स्टार्ट करना चल चल जीवा पड़ो नहीं कि चलो हमारे ट्रैक्टर सब दे रहा है और देखी पारते टंकी पानी टंकी पूरा जंगल भितर दियो दियो हम मत उठे सकता एटी देखलास गाँ के चिंती आछे तो खूबे घर निया एले भी 5-6टा घर आछे लाइन लाइन सबू आछे बाकी डोंगरी और ये रास्ता गला आछे कोन बाटे मुई मिसे ना जानी डोंगरी मस्जिद आछे घर देखि पात्र सेटा एलानी तांगार गाँ अरे बोलते रही तो एबे आमे बाहरलु आमे आमर रूम लग जीवा काजे तो एंती किछि आज जागा आरी देखि पात्र बस गाँ ही रोड इ लगले आखा जे इटा भी ये काटा बोलवा तिच्ची लगले आखा बनेला कंक्रीट रोड नले इबार रोड रास्ता किछि नहीं है इबार रोड बोलले लोग रवा का तो बोल लागसी बाकी किछिटा जान के ना शहर और किछिटा जान के ना एटा देख छेड़ा म ठीक बात रे बस আমার ছেলিয়া দাদা ছেলি ছেলি নিরলা ছেলি ওন বাগালে লাইট ধরে কেন বলছি আর দেখে দেখে ছেলি আছে না দেখা গা থেকে আমার ছেলি আছে ছেলি ছাড়ে বাগা যাব লিবার্টি কথা নাই আবার পুরা ছেলি দেখা তো বড় বড় মেন্ডা বকড়া মনে আছে এটা রে বাবু ঘাটি উতরবা রাস্তা রকো 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 देखलो गोटलखान এই বাটা আছে গোটলখান মেন্ডা মন নাই বকড়া মন মিনিমাম 30,000 40,000 দিবা এমতি আছে তো 1 কিলো খান একলা লোক মোর পরা লোক চেক भी বললে মিশা হারাইছি এমতি আছে